So this lecture is a lecture about performance. Yeah, it's a lecture about five paradigms of performance. It's also a paradigm discussion about how you can operate, which paradigm you can choose to operate from. Jadi ini apa ni? Kalau kita lihat realiti prestasi itu, saya kata ada 5 paradigma yang mempengaruhi prestasi, ataupun 5 cara kita memikirkan tentang sesuatu kerja yang kita mau lakukan ataupun sesuatu yang kita nak capai, ya. Dia ada lima paradigma, ya. Lima ni bermula dengan B, ya. So we have black, block, baseline, benchmark, dan breakthrough, ya. Black, block, baseline, benchmark, dan breakthrough. Kita bermula dengan idea apa saja yang kita nak lakukan, ya. Dan dengan ini saya minta mungkin kita boleh sama-sama fikirkan apabila kita melakukan satu, yang mana paradigma kita pakai untuk melakukan sesuatu. Kalau block itu paradigma black yang bawah sekali, di luar kotak yang biasa, ya. Black is a paradigm you say nak buat sesuatu, kita nak sabotage. Within maknanya kita nak sabotage, merosakkan. This is black dengan niat yang buruk lah kan, dengan niat buruk. So we go in with the intention to destroy. It's not a good intention. More like kalau sesuatu tugasan yang diberi, one particular assignment, we want to just to sabotage, just to hurt. So it's completely out of the box, but the negative way of our box, not a positive way, a destructive way. Ya. Saya tak perlu dah bicarakan tentang kupaskan tentang black. There are many ways of destroying something, right? So we do not have to talk about how to destroy a performance, a project, or an assignment. So we talk about the assignment itself, or the project itself, or the performance that we want to attain. And that is this 4, which is block, baseline, benchmark, and breakthrough. Kalau kita kata block, ya, katakan orang minta kita untuk buat pintu. Block paradigm, orang yang operate daripada block paradigm kata, pintu tu apa? I don't know lah pintu apa. Kita buat je lah yang namanya pintu kan. Kita buat pintu tu, suddenly pintu tu tak boleh, nak buka pun tak boleh. Kerana kita pergi paku pintu tu, akhirnya kita maknanya kita tak ada, we do not have, our paradigm is completely blocked, ya. We do not know how to build a door. We do not know that door must have engsel, tepinya we must have that you can open the door and close the door, and you can have a knob, the door knob ada tombolnya, tak tahu langsung. Itu block paradigm. Jadi bagi basic tugasan tu pakai bubuh ya lah, terjanya hentam sajalah, Kak Piramid cakap kan, hentam sajalah. Apa yang keluar buat je lah. Nah, itu block paradigm. You do not have any knowledge at all, maybe very little knowledge at best, ya. Or you don't even know what is expected and just do it, and then at the end you might not end up with a door. You end up with satu papan yang diglukan kah, dipakukan ke ruang tu, kita sendiri tak boleh pakai pintu tu. And that is block paradigm. So no knowledge, or zero or very little knowledge about what to be done and what to be expected. That is block. So kalau block paradigm, gagal lah maksudnya kan, tak lulus lah kan. Second level is the baseline. Baseline paradigm, apa itu pintu? Oh, pintu tu pokoknya pintu tu boleh buka, tutup. Pintu takkan tak tahu pintu kan. Ada tombol satu, buka pintu, buka. Buat pintu, buatlah pintu tu kan. Memang ada tombol, boleh tutup, buka. Dia pun boleh muat dalam ruang yang dibagi itu, frame yang dibagi, bingkai yang dibagi, boleh buka, tutup pintu. So baseline is the baseline, yang minimum kan, minimum. Jadi kalau kita fikir minimum, kalau kita fikir baseline, maka kita dapat C, ya. Dia lulus lah, lulus. Lulus sebagai sebuah pintu kan. Ada boleh buka pintu, boleh tutup pintu, mungkin boleh kunci pintu tu, kalau pintu diperlukan kunci, boleh tutup, buka. Quality pintu itu hal yang kedua lah.
Kan ketahanan pintu itu hal yang kedua lah. So you meet the baseline and people often think apa yang diminta Allah, dia minta yang ni, kita bagi yang tu. That's baseline thinking. That is the baseline thinking kan. Apa yang perlu untuk lulus. Lulus ada lulus kan. Then and oftentimes kalau kita work and we talk about internship, but outside internship, real work, academic, non-academic, practical, non-practical. If you think baseline, you have a lot of competition because people think and act in the same way, right? Then you have competition. If you think baseline, if you think buat nasi lemak, kita buat nasi lemak buat jual pula di tepi orang yang jual nasi lemak kan. Jadi sama-sama bunuh kawan-kawan kita kan. Orang jual nasi goreng, kita pun buat nasi pataya, kita pun nasi pataya, tapi dia semua nasi pataya yang pataya, tapi ada nasi pataya Indonesia kan. Kita berlawan sebab we think and act in the same way. That creates competition and we get we do not stand out, yeah? And we are not really creating value in that sense. Kecuali we create competition, right? When people think and act in the same way, they create competition, right? And that's baseline. And if you think and act in the same way in the world of academic, then you pass. But you pass and you be among the hoi pollois, among the masses. That is not nothing mediocre. Ya. Cukup makan, sederhana. Kata sederhana, tapi wasatiyah itu bukan sederhana, itu kecemerlangan dalam keseimbangan. Itu wasatiyah. Kerana kebaikan, ada manfaat dalam keseimbangan, itu wasatiyah. Tetapi mediocre bukan masuk wasatiyah. And therefore dalam Islam we talk about hayyalah solat, hayyalah falah. Marilah bersolat, marilah berjaya. Dia bukan marilah solat, marilah cukup makan. Tak. Allah tak suruh kita cukup makan kan. Allah suruh minta syurga firdaus, number one kan. Jangan you all ni pandai-pandailah, tahulah kan, ukur, potong kain mengikut badan gitu kan. Jadi tak payahlah cukup-cukup lah, kita yang pandai-pandailah, tahulah jaga diri, tahu tempat kan. Dari satu segi memang boleh aplikasi, dari satu segi prestasi, kita maulah prestasi yang ini. So that is the baseline. So below baseline is the block, tak tahu apa. Baseline dia tahu, tapi dia tahu dia cukup saja dan mensasarkan yang cukup-cukup, yang pas-pas saja, yang cukup-cukup saja kan. Yang abal-abal saja. So that's baseline. I'm asking you all to think beyond the baseline. And that is to think that the other two paradigms higher than that. That is benchmark. Benchmark is, you say, okay, kena buat pintu, apa pintu? Contoh pintu yang terbaik. What is the benchmark of a good door? So good door will have pintu dia buat daripada kayu yang macam mana. Kan? Tombol dia macam mana? Tahan dia macam tombol ni tahan tak? Tombol ni tak tahan kan? The knob, what type of knob we should use, the quality of the key, what is the industry best practices, what is the best practices in the industry, what is the top quality door. Kita pun buat pintu macam tu lah. So what we have is we operate above the competition together with that top class. And when we move at the top level of thinking, there's less competition because you actually think and act in extraordinary ways. We think and act beyond. We do not think and act the same way other people think. So when we operate at the benchmark level, at least you're competing with the best. If you're competing with the best. Then there's a lot of space. There's a lot of space at the top. Top tu banyak ruang dia sebab kekayaannya tu lebih banyak di atas dan banyak ruang untuk berinovasi. Di ruang yang di atas tu banyak tempat untuk berinovasi kan. So we talk about when we choose a performance, we choose the performance of benchmark instead of baseline. Ini boleh dijadikan falsafah kita. What paradigm are you operating in? Is it block? Is it baseline? Is it benchmark? At least operate in benchmark. So kalau buat pintu tu carilah apakah model pintu yang terbaik. Kalau buat paper tu, what is an A paper? Ambil contoh A paper, buatlah macam A paper. If you do thesis, what is a contoh thesis, a model thesis?
what is the nominated to get anugerah thesis. Ambil lah contoh tu, gunalah contoh tu. And success is a science. Success follows patterns of excellence. You follow the same pattern, you get the result. That's what success is. Kalau fulfillment tu maksudnya lain, tu kepuasan itu lebih subjektif. Tapi success itu is very objective for the most part lah. Kalau kita follow, kalau nak you want to build body, you follow certain regime, buat repetition sekian banyak, fokusnya kat bicep, buat selang sari bagi ada mana, then you follow that is a science. Success is a science. So you follow that science, you will get that benchmark level lah. So you follow a pattern of success, you follow the benchmark, the best in industry, you will get there. So you see, kalau you go to become diplomat, tengok the best diplomats cakap macam mana, what kind of knowledge diplomats have, kan. Kadang-kadang macam Mandela, Nelson Mandela, right? Kemana dia pergi, selalu dia akan buka dengan the word of wisdom of the locals. Kalau datang ke Malaysia, dia kadang-kadang pakai pantun di Malaysia. Malaysia dia pakai pantun di Malaysia. Jadi people feel that he's one of us, people feel appreciated. So you look at diplomat. Kebetulan saya juga ada keluarga saya yang diplomat. Dan saya ada seorang pakcik yang diplomat. He was the founder of ITO. ITO is International Tropical Timber Organization. Di antara timber producer and timber consuming countries. And it's an international organization lah. And they're based in Japan. Tiap kali dia jumpa, dia kata, I have a gift for you. Ada gift, ada hadiah. Kan? Dia rasa sangat terharu kerana as if he always carries something. Ada Arif ni ada bawa something for you. So, dan salah satu strategi yang mungkin kita boleh pakai dalam sebagai diplomat ialah hadiah tu disiapkan awal-awal dalam beg kita, ada dalam beg kita, ada dalam kereta kita, ada beli siap-siap hadiah. Kalau tak boleh, beli kain plekat lah, kain sarung kalau Malaysia. Dia kain plekat ke apa ke, bubuh siap-siap di dalam kereta kita, dan kemana-mana bawa. Dan Rasulullah kata, bawa hadiah, kita bawa kasih. Kita beri hadiah, beri kasih. Kerana orang ada buah tangan, kan itu part dalam Nusantara tu. That's why our people do not understand. Orang ingat itu sebagai satu rasuah. Tetapi pandai-pandai lah, tak perlulah bawa emas satu jangkung. Itu kan, itu macam rasuah lah pula. Tetapi kalau bawa dodol ke, kan, something, buah tangan ni dia merapatkan itu kan. Contohnya macam ni. I'm not asking you to do it, I'm asking you to think about how the benchmarks are doing it. The diplomats are doing it. And you follow the diplomats' way of doing it, you become a good diplomat. And that is because success is a science. You follow the patterns of excellence, you achieve it. And that's benchmark. So kalau kita buat pintu, buatlah pintu benchmark, standard. Bagus ni. Ni world class punya pintu. Istilah world class kan. Benchmark. Let's follow the benchmark. Now, there's something above the benchmark. And that is breakthrough. Breakthrough ni, dia kata, breakthrough thinking, which is outside of the box. Kalau black tu outside the box, tapi nak memusnahkan box tu. Nak memusnahkan. Tapi benchmark ni nak mentransformasikan the box. We go beyond the paradigm of what you ask for. Contohnya, kalau pintu, kalau baseline dia buat pintu biasa saja. Benchmark dia buat pintu world class pintu. Benchmark, kalau breakthrough dia kata, how about, pintu kan biasanya ada tombol, ada engsel dan ni. How about kita tak perlu pakai tombol. Kita berdiri situ saja, pintu tu boleh buka. Maka muncullah electric doors. Right? Kita berdiri saja, pintu tu boleh buka tu kan. And that's breakthrough thinking. Breakthrough thinking, normally there is no competition at all. Kalau benchmark ada sedikit competition, baseline terlalu banyak competition lah. The hoi polloi, the messes are all there. Breakthrough, the top tak banyak competition.
benchmark. Tapi breakthrough, there is no competition because you are only one that thinking that unless you go instead, ada orang fikir benda yang sama juga kan. So sama juga kereta kan. Dulu mula-mula kereta dulu buat 3 speed, 4 speed, 5 speed, 6 speed dulu lah kalau tahu pasal kereta ni, kereta mobil kan. Speed dia paling banyak dia pergi paling tinggi kan. Lepas orang kata, how about kita tak pakai ini kita buat tak pakai clutch dah. Ya, dulu kena tekan clutch kan. Kita belajar kita kena belajar clutch kan. Siapa buat timing clutch benar sikit turun balik lah semua kan belajar kan. Apa tak pakai clutch. So ada clutchless gear. And then people come up with breakthrough. How about tak pakai gear langsung kan? Automatic cars, right? And now breakthrough lagi. How about tak payah driver dah. Self-driving cars, right? And that's breakthrough thinking. So if you operate at breakthrough paradigm, there is no competition. Unless people think the same way and they become a new benchmarks lah. So think about that dalam performance kerja kita, apa lagi kerja penting tu. And is it we operating at baseline, benchmark, is it block, baseline, benchmark or breakthrough? I implore you and encourage you all to think about breakthrough, benchmark and breakthrough. Operate on that one. Lagi penting hal itu, lagi pentinglah kita fikirkan mengetahui dan kita rencanakan, merancangkan apa namanya kita punya pekerjaan kita from benchmark and breakthrough. Jadi kalau jadi apa namanya as a diplomat, as an analyst, as a scholar dan sebagainya, hitting benchmark and breakthrough, insyaAllah lah. Dan itu memang diminta oleh Islam kan untuk kita cemerlang. Islam minta kita jadi cemerlang kan ya, dan dia all dia insan yang kamil tu kan. And we are the best creatures that God has created. Dan God tak mencipta unta sebagai makhluk yang terbaik tak kan? Walaupun dia ada keistimewaan dan semuanya. Harimau pun tak juga kan, apa nama, burung pun tidak, garuda pun tidak, manusia lah sebaik-baik ciptaan dia kan. So we actually born with the best in us, we just need to bring out that best. So itu yang saya ingat saya nak sampaikan tentang the five paradigms of performance, the black, the block, the baseline, the benchmark, and the breakthrough. Then if you think about Nusantara, it's actually a breakthrough thinking. Bagaimana kita memecahkan the impasse, the international relations impasse. Impasse tu apa ni? Cul-de-sac, the jalan mati dalam banyak masalah di dunia ini. Mungkin kearifan lokal di Nusantara itu boleh diperkenalkan untuk kita mencari solusi barulah dalam dunia kita sekarang. International relations is a field yang saya ingat yang luar biasa sebab dia sudah jadi bukan saja international but local, dan dia boleh merangkumi semua aspek dalam social science. Dan dari segi itu international relations sangat flexible, agile and sangat marketable. One of the fastest growing fields in the academia, especially our part of the world, is international relations. Jadi banyak universiti yang tak mau, yang nak memikirkan mengembangkan universiti international relations sangat, because it's sangat menarik, strategik dan wide application. So itulah yang saya katakan dengan 5 paradigma ini. So if you think about international relations ke ataupun dalam bidang-bidang ni, think about benchmark and breakthrough. I think that's where more meaning, more value can be brought into the work, the space, the reality. I think benchmark and breakthrough. So, do you have anything you want to say as far as this lecture on the 5 paradigms of performance? Adakah?
Ada Uh, comments or questions or Prof, I think it's a wonderful punya wisdom kot sebab when you mention about the breakthrough tu kan. But is that the breakthrough, one of the breakthrough definition is being apa, like mandiri, Prof, like your ideas your ideas or your knowledge need to be independent, like macam it's like your thought process is original lah kan, Prof, kan? yang mana yang 5 ni ke? Yang the breakthrough. Breakthrough. It need not be Ah, original, in fact, right? Sometimes a lot of breakthroughs occur transdisciplinary breakthroughs. Dia ambil from one discipline, dia masuk. Contohnya ya, apa nama ni, photostat. Photostat. Photostat machine tu did not come daripada printing paradigm. Did not come from printing industry. It came from photography industry. Jadi, it is a replication or the application from one paradigm to another paradigm. Jadi it need not be original, right? Dan kita anggaplah bahawa ilmu dan idea ni semua datang dari Allah kan. Jadi, tapi kalau and that's the beauty of multidisciplinary or transdisciplinary ataupun for the matter international relations is sangat multidisciplinary or transdisciplinary kan, yang kerana dia memang banyak area dia look at. Dan minat saya dalam sosiologi juga itu. Sosiologi dia mengkritik semua bidang. Termasuklah there's a sociology of sociology. Dia melihat bukan sosiologi itu sebagai satu reality. Yeah. So it need not be original. Adam, if that's your question, it need not be original. Yeah. Because there is the proverb, there is no new thing under the sun. Yeah, yes, right. Yeah. Yes, betul. Yeah. Put old wine in a new bottle. Yeah. Yes, sir. Yeah. Old wine It's and part new of the bottle. buzzword. Itu Yeah. maksudnya itu mengkritik sesuatu idea sebetulnya. Ya, idenya Oh gitu. dia lama tapi dimasukkan dalam botol. Cuma Berarti kemasan yang first saja. ya, Prof, ya, untuk menggambarkan tadi ya. Ya. Menggambarkan tadi yang pertama tadi berarti ya. Yang breakthrough. Tapi memang untuk breakthrough itu memang tadi, Bro. Memang itu karena orang tidak memikirkan, kita memikirkan, kadang even itu sederhana. Tadi yang saya katakan, Prof, tentang token itu menarik sebenarnya. Karena token itu tradisi sebenarnya di dalam masyarakat Nusantara itu sudah ada, Bro. Dan bukan hanya masyarakat Nusantara, even masyarakat tradisional sudah ada. Jadi pertukaran sebagai bentuk penghormatan. Token. Oh, itu buah tangan ya? Token. Buah tangan itu antropolog Marcel Mauss itu menjelaskan tentang itu, fenomena token di dalam masyarakat yang tradisional itu sebagai bentuk penghormatan itu. Yeah. Ya mungkin kalau kita masyarakat akademis, token itu mungkin buku itu. Buku, ya betul. Ya buku. Itu buku itulah tokennya. Gitu. Tak dilihat sebagai satu bribery lah kan. Betul. Contoh ini kan sebenarnya token itu kan, kenang-kenangan penghormatan. Betul. Dan juga itu mempromosi token. Nah, itu. Jadi sekali mendayung 2-30 terlampaui gitu, Bro. Memperkenalkan kita, termasuk juga penghormatan. Jadi tidak perlu, kita kan dalam suatu forum itu kan tidak mungkin kita berbicara panjang lebar itu. Dengan memberikan buku kita, pertama kita apresiasi orang yang ketemu dengan kita. Kedua, dia akan membaca di balik buku itu kan ada siapa kita gitu, kan gitu. Kan tidak dalam sebuah forum itu kan tidak mungkin kita, kecuali ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, orang akan membaca kita dan kemudian mencari kita di buku tadi atau kemudian lebih lanjutnya googling, nah gitu loh maksudnya. Nah itu token, fungsi token dalam masyarakat modern sekarang ini.
yang Okay. ya betul, good idea. Dan untuk yang for you all yang belum ada buku lagi contohnya, ini nasihat yang diberi kepada saya oleh Prof Ulung. Prof Ulung ada few yang di country. Prof Ulung, Profesor Syamsul Bahri, director kita di UKM juga. Waktu saya masih junior lagi. Dia kata, Rif, this is what I do. You print your articles and staple it. Bila jumpa dengan a lecturer, a friend, professor, bagi your article. Jadi kalau dia nak atas kapal terbang nanti, ada pesawat, kan dia akan baca, ada tunggu, ada something to read. Dia akan tengok lah, tu kan. Now people sometimes people do not read, tapi dia akan ingat what you wrote about the title, kan? Ya, that's right. Title itu banyak lah orang tak baca, banyak juga tu. Kan? Tapi they will remember the title. Oh dia ada saya ni, dia memang tulis sana ni, dia buat tentang ni. That in a world of social reality, usually not the best person gets the job. Is the most known person who gets a job, who occupies the mind share, right? Who occupy the market share. Dan orang tu tahu, contohnya kita sabun apa? Kat Malaysia lah. Kalau saya sebut sabun apa? Allah, kita tak pakai sabun kan? Sabun mandi. Alia? Boy. Kalau di Indonesia Lifebuoy, bro. Lifebuoy. Kalau Malaysia? Kalau di Indonesia. Sabun apa? Ayo, tak pakai sabun lah? Oh lah selalunya Prof. Kalau standard yang apa nak lawan germs tu Dettol lah. Dettol, okay. Let's shift dah sekarang. Dulu Lux lah kalau sebut Lux. Sabun Lux. Drinks. Minuman soft drinks. Soft drinks apa? Coca-Cola, Pepsi kan. Coca-Cola, Pepsi is not necessarily the best soft drinks kan. Tapi it occupies our mind share. The mind share translates into market share. Jadi usually the job doesn't necessarily go to the best person. It goes to the person who occupies the mind. Then one way is to share. It's a good point, Zakir, about the practice of giving. And ini dalam dunia kita ni, satu bentuk giving ialah buku ataupun articles. Anything else kan tentang ini? Ada apa-apa lagi? Ini Prof, berarti kajian saya terkait dengan halalan thayyiban bisa breakthrough juga ya, Bro? Sangat. Ya, normatifnya sudah ada. Sangat. Ya, tapi secara legalnya bisa dikatakan belum semuanya terlaksana terkait dengan terms halalan thayyiban food bahasanya. Betul. Memang itulah. Iko bila kita discuss ni itu memang saya fikirkan breakthrough sebab tu discuss. Dan halalan belum ada kan? Certification halalan thayyiban belum ada. Bisa, Prof. Ini kan breakthrough-nya yang Prof arahkan ke saya ataupun yang Prof bimbing terkait dengan pre-institutional halalan thayyiban. Ya. Nah, memang ternyata yang kemarin di Maha ada conference yang Prof rekomendasikan ke saya ikuti. Dari pihak Kementerian Agama pun mereka mengakui bahwa belum terintegrasi antara sertifikat halalan dan sertifikat thayyiban masih terpisah gitu. Ya. Sertifikat thayyiban masih dia terbatas bekerja sama dengan BPOM atau kita bilang Food Agency-nya Indonesia lah gitu kan. Jadi mereka mengatakan bahwa ini belum terintegrasi. Tapi kan yang dari Prof arahkan ke saya dan guide saya itu ditemukan bahwa ini bisa terintegrated dari local wisdom ataupun dari local studies gitu kan. Dari bawah kita coba untuk dan itu kelihatannya perlu effort, Prof, dan harus bekerja sama dengan policy maker. Iya. Betul. Dan bagi saya lah, the biggest breakthrough is actually Islamic rationalization, right? Islamic rationalization.
bukan kita nak mengislamkan orang dari segitu, kita membawa rahmat Islam kepada dunia masyarakat itu. And there's a lot of breakthroughs yang kita belum perkenalkan lagi daripada Islam itu. Jadi kita, it's our tanggungjawab untuk perkenalkan Islam. Dan I think Nusantara is a good start lah. Yes. Apa namanya? Okey, saya ingat di sini dulu untuk perkongsian saya kali ini. Apa namanya? Thank you very much for listening. Sekian, terima kasih.